Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना की आवाम को अगले 5 दिनों तक मिल सकती है गर्मी से राहत। शहर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान, चलेंगी तेज हवाएं। नए पार्लियामेंट की इफ्तिताह को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की बीजेपी पर तनकीद। कहा, बेहतर होता स्पीकर से कराया जाता इनॉग्रेशन। आरजेडी पर कहा, उनका कोई स्टैंड नहीं। मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की केसीआर हुकूमत के दरमियान कशीदगी जारी। अब जी किशन रेड्डी ने कहा, नीति आयोग के इजलास में केसीआर की अदम शिरकत से रियासत को होगा नुकसान। हरीश राव का कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट में बीआरएस कारकुनों से खिताब। कांग्रेस और बीजेपी के प्रोपेगेंडा का मुकाबला तरक्की के हथियार से करने का दिया मशवरा। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने आदिवासियों के मसाइल को लेकर मोदी सरकार से किया मुतालबा। कहा, अगर आदिवासियों से बीजेपी को है मोहब्बत तो तेलंगाना की तर्ज पर उन्हें भी दें 10% रिजर्वेशन। और हुकूमत तेलंगाना का मिशन है कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज को कारपोरेट हॉस्पिटल की तर्ज का बनाया जाए। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया दावा। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शदीद गर्मी से दो चार हैदराबाद की आवाम को मामूली राहत मिल सकती है। दरअसल हैदराबाद महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में बारिश हो सकती है। उसने कहा है कि इस दौरान हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश होगी। ये भी कहा गया कि 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। इसी के पेश नज़र येलो अलर्ट भी जारी किया गया। इतवार से पीर की सुबह तक कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, रंगारेड्डी, विकाराबाद और संगारेड्डी अजला में मामूली बारिश का इम्कान है। हैदराबाद की बात करें तो शहर हैदराबाद में ड्रामाई अंदाज में मौसम तब्दील होता जा रहा है। दोपहर तक शदीद गर्मी से परेशान हैदराबादी आवाम, दोपहर बाद अचानक मौसम में उन्होंने तब्दीली देखी। शहर के कई हिस्सों में मामूली बारिश भी हुई है। फिल्म नगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद और अमीरपेट में हल्की बारिश हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर अपने बयान में न सिर्फ बीजेपी बल्कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी को भी तनकीद का निशाना बनाया। दरअसल आरजेडी ने एक ताबूत की तस्वीर के साथ नई पार्लियामेंट की इमारत का मुवाजना करते हुए लिखा है कि ये क्या है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा स्पीकर जवाबदेह होता है, इसलिए बेहतर होता कि लोकसभा स्पीकर के हाथों इफ्तिताह करवाते। हालांकि पीएम मोदी को हमेशा दिखाना होता है कि वही सब कुछ कर रहे हैं। साल 2014 से पहले तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस अभी ही हो रहा है। ये पीएम का एक तरीका है जो अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर प्रमोशन दिलाने के लिए करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि वो बस लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि वही कर सकते ही हैं ये सब कुछ और कोई ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। दूसरी जानिब आरजेडी के ताबूत की तस्वीर के साथ नए पार्लियामेंट का मुवाजना करने पर पूछे गए सवाल पर एमआईएम सुप्रीमो ने कहा कि आरजेडी का कोई स्टैंड ही नहीं है। अब आरजेडी ताबूत क्यों कह रहे हैं
वो कोई और मिसाल भी दे सकते थे। इसमें भी कोई एंगल लाते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं, कभी बीजेपी से निकले हुए नीतीश कुमार को अपना सीएम बना लेते हैं। आरजेडी की बयानबाजी तो चलती रहती है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने नीति आयोग के इजलास में शिरकत नहीं करने पर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने हैदराबाद में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना को वजीर आला की अदम मौजूदगी से काफ़ी नुकसान होगा। ज़्यादा कर्ज हासिल करने पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि पुराने कर्जों पर रियासत को सालाना 20,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अदा करना पड़ रहा है। हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक जुमला कर्ज 3.50 लाख करोड़ रुपए है। रियासती वजीर हरीश राव ने आज कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट में बीआरएस पार्टी के एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा है कि पार्टी कारकुन तैयार हो जाएं, कांग्रेस और बीजेपी की प्रोपेगेंडा का मुकाबला तरक्की के हथियार से करें। उन्होंने इस तरह की पार्टी कारकुनों को हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस दौर इख्तिदार आया तो रियासत में फिर से पानी, बिजली या फिर सूखा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी की दुकान बंद हो गई है, तेलंगाना में बीजेपी फेल हो गई है। తెలంగాణ మూడో స్థానంలో ఉన్నది. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా కష్టపడతాం, ఇంకా కూడా మెరుగైన సేవలు అందించి ఈ తెలంగాణను దేశంలో నంబర్ 1 స్థానంలో వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో నిలబెట్టామని మనం చేస్తాం. ఇలా 13,000 కోట్ల రూపాయలు పేదల వైద్యం కోసం బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయిస్తున్నాం. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఏ రాష్ట్రం కూడా వైద్యం మీద ఇంత ఖర్చు పెట్టలేదు. పేదల వైద్యం ఉండాలి, పేదలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు పోవద్దు, పేదలకు అన్ని రకాల వైద్యం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో దొరకాలన్నదే మన ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం. కరోనా వచ్చినాక ముఖ్యమంత్రి గారు భవిష్యత్తులో కరోనా లాంటి ఇంకా ఎలాంటి విపత్తులు వచ్చినా ఈ తెలంగాణ ఎదుర్కొని నిలబడాలి, మనం వైద్యం అందించే పరిస్థితుల్లో ఉండాలని ఇలా 10,000 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు తెలంగాణలో కడతా ఉన్నాం. तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद ही रियासत में तरक्की की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि ये सीएम केसीआर की दूर अंदेशी और मेहनत से मुमकिन हुआ है। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि अगर रियासत के साथ मुल्क की भी तरक्की को मुमकिन बनाना है तो तीसरी मरतबा केसीआर को अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। महबूबाबाद ज़िले के थुरूरू मंडल के चिरलापिलम गांव हरिपेराला में मुनक्कदा बीआरएस पार्टी के एक प्रोग्राम में वो बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए खिताब कर रहे थे। मिनिस्टर एराबली दयाकर राव ने कहा कि सीएम केसीआर की जानिब से लागू की गई फलाही व तरक्याती स्कीमें हर घर तक पहुँच गई हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कालेश्वरम जैसे प्रोजेक्टों से किसान राजा बन रहे हैं क्योंकि फसल अच्छी हो रही है और सिंचाई के लिए वाफिर मकदार में पानी मौजूद है। रियासती वज़ीर क़बाइल सत्यवती राठौर ने मुतालबा किया कि अगर मरकज़ की मोदी हुकूमत को आदिवासियों से मोहब्बत है तो वो तेलंगाना की तर्ज पर मुल्क में 10% रिजर्वेशन लागू करे। पिछड़े तबक़ात की जानिब बोली जाने वाली गोर माटी ज़बान को 8वीं दर्ज फहरिस्त में शामिल किए जाने का भी उन्होंने मुतालबा किया। हैदराबाद के खैरताबाद में वाक़े विश्वेश्वरैया भवन में एक मुनक़्क़दा कौमी बंजारा मीट साल 2023 के प्रोग्राम में उन्होंने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना में सीएम केसीआर के दौरे इख्तिदार के दौरान आदिवासियों का सुनहरी दौर आया है। उन्होंने मरकज़ पर आदिवासियों को बेइज्जती की नज़र से देखने का भी इल्ज़ाम लगाया। सत्यवती राठौर ने कहा कि सेवालाल भवन को भी दिल्ली में बनाया जाए। మాత్రమే ఇది మాట్లాడుతున్నాను అని ఇది మా అందరి అభిప్రాయంగా మీ అందరికి తెలియజేసుకుంటూ మా ఈ ఒక సభ యొక్క ఉద్దేశాన్ని లక్ష్యాన్ని దీని ప్రాముఖ్యతను మీరు రేపు మీడియాలో వచ్చేటట్టు చేయాలని మా సోదరులందరికీ విజ్ఞప్తి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. थैंक यू मंत्री भाई చాలా अपने सपोर्ट के अंदर थैंक यू once again thanks to honorable minister. Next
तेलंगाना के वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना का मिशन है कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज को कॉरपोरेटर हॉस्पिटल की तर्ज का बनाया जाए। కళ్ళ చికిత్సలో భాగమైనటువంటి ఫ్యాకో మిషన్ ఏదైతే కళ్ళను టెస్ట్ చేస్తారో ఎక్కువసేపు ఆ కళ్ళను టెస్ట్ చేసే దాంట్లో ఉంటే ఆ కళ్ళకి ఇబ్బంది జరుగుతుందని చెప్పి కొత్త మిషన్ వచ్చింది. తొందరగా టెస్ట్ చేసే మిషన్ అది కూడా 30 లక్షల రూపాయలతో మన ఫ్యాకో మిషన్ని కూడా ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో. ఇది కూడా పేద ప్రజలకు చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి మేము భావిస్తా ఉన్నాం. అట్లనే 500 MA ఎక్స్రే యూనిట్ 7.5 లక్షల రూపాయలతో కొత్త ఎక్స్రే యూనిట్ కూడా ఇవాళ ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది పేద ప్రజల కోసం. అట్లనే ఇవాళ చాలా ఎంత గొప్పగా అంటే కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో కూడా లేనటువంటి బీపీ చెక్ చేసే మిషన్స్ ఇవాళ జిల్లా మొత్తంలో డిజిటల్ బీపీ మిషన్స్ 400 డిజిటల్ బీపీ మిషన్స్ని జిల్లా మొత్తం యావత్తు కోసం జిల్లా అన్ని ఆసుపత్రులు ఏఎన్ఎం ప్రతి ఏఎన్ఎం దగ్గర ఈ మిషన్ ఉండేది కాదు. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా బీపీ చెక్ చేయడం డిజిటలైజ్గా చాలా ఈజీగా జరిగే విధంగా 400 మిషన్లను కూడా ఇవాళ లాంఛనంగా ప్రారంభించుకున్నాం. అది ఒక్కొక్కటి 13,000 రూపాయలు ఒక మిషన్. 400 మిషన్ కూడా ఇవాళ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు మన జిల్లాకు పంపించినారు. అవన్నీ కూడా ప్రతి ఏఎన్ఎం పంపించడం జరుగుతుంది. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सीएम कप गेम्स मुनक्कद किए गए। इसी के हिस्से के तौर पर आज हैंडबॉल मुकाबले का रियासती स्पोर्ट्स व टूरिज़म मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आगाज़ किया। SATS के चेयरमैन अंजनिया गौड़, स्पोर्ट OSD लक्ष्मी, सुजाता, धनलक्ष्मी, अनुराधा, जगन मोहन राव, अर्चना और दिगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ఈరోజు మా సాట్ చైర్మన్ అంజనేయ గారు, మా ఎండి గారు, మా స్పెషల్ మా టీం అంతా కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానాలకు అనుగుణంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేసినా రాష్ట్రానికి పేరెచ్చేటట్టు ఉండాలి, దేశానికి ఆదర్శంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా క్రీడాకారులు దేశానికి కరువైంది. ఒలింపిక్లు కూడా మనకు రావట్లేదు. ఏదో ఒకటి వస్తే సంతోషపడుతున్నాం, ఒక మెడల్ వస్తుంది. దేశానికి సరిపడే క్రీడాకారులను అందించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈరోజు స్టేడియాలో అభివృద్ధి చేసుకోవడం, కొత్త స్టేడియాలు నిర్మించుకోవడం, ప్రతి గ్రామానికి క్రీడా ప్రాంగణం తయారు చేసుకోవడం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ చరిత్రలోనే సీఎం కప్, చీఫ్ మినిస్టర్ కప్ని ఈరోజు 18 క్రీడలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అత్యంత అద్భుతంగా మండల స్థాయిలో విజయవంతమైంది, జిల్లా స్థాయిలో విజయవంతమైంది. దాదాపు 2.5 లక్షల క్రీడాకారులు డైరెక్ట్గా పాల్గొన్నారు. ఇలా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. వీళ్ళందరికీ సీఎం కప్ వచ్చిన విజేతలకు భవిష్యత్తులో అన్ని రకాల ప్రభుత్వం నుంచే ప్రయోజనాలు కూడా వాళ్ళు పొందేటట్టు కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. క్రీడా పాలసీలు కూడా చేరుస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి గ్రామానికి ఒక స్పోర్ట్స్ కిట్ ఇవ్వాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించడం జరిగింది. త్వరలోనే ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భం కూడా అది కూడా మేము చేస్తాం. క్రీడాకారులకు ఉద్యోగ రిజర్వేషన్లు కూడా పగడ్బందీగా అమలయ్యేటట్టు చేస్తాం. ఇంకా ఉన్నటువంటి క్రీడా పాఠశాలలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో ఇంకా జిల్లాలలో ఎక్కడెక్కడ క్రీడా పాఠశాలలు ఇవ్వాలని దాని మీద కూడా అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాం. క్రీడా పరిస్థితిలో సమగ్రంగా దేశానికి ఆదర్శంగా ఉండేటట్లు ఒక మంచి పాలసీని చేస్తాం. దయచేసి క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేటట్లు మీరందరూ కూడా చేయాలని చెప్పి, సీఎం కప్ను విజయవంతం చేయాలని చెప్పి మీ ద్వారా కిషన్ రెడ్డి గారు క్రీడల్లో మొత్తం వాళ్ళు పరిపాలించే రాష్ట్రాల ముందు వాడే. ఇషా సింగ్ ఎవరు, వరల్డ్ షూటర్ ఎవరు, నిఖత్ జరీన్ ఎవరు తయారు చేసింది? నిఖత్ జరీన్ అని దేశం నుంచి వచ్చినాయి, గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి, మా శాట్ క్రీడల నుంచి, ఇక్కడ మా గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చింది. తెలంగాణ వెనుకబడడం అంటే మనల్ని కించపరచుకోవడం అంతే. ఎవరైనా తెలంగాణోడు మాది గొప్ప అని చెప్పుకుంటాడు, కానీ తెలంగాణలో మాది తక్కువ ఉంది, ఏం లేదు, బీదగా ఉంది అని చెప్పుకుంటారు ఎవడైనా. ఇక్కడ ఉన్న క్రీడాకారులు, క్రీడా ప్రాంగణాలు 16,000 క్రీడా ప్రాంగణాలు గ్రామంలో కట్టినాం. దేశంలో ఎక్కడైనా ఉందా?
ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఏ గ్రామాల్లోనైనా తెలంగాణ మాదిరిగా 16,000 ఒకే 5 నెలల్లో 16,000 క్రీడా ప్రాంగణాలు కట్టిన ఘనత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. దేశంలో కిషన్ రెడ్డి గారు పరిపాలించే వాళ్ళ పార్టీ పరిపాలించే ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి క్రీడా ప్రాంగణాలు చెప్పమని చెప్పారు. ప్లస్ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత దాదాపు 60 స్టేడియంలు నిర్మాణం చేసినాం నియోజకవర్గానికి ఒకటి. మీరు పరిపాలించే రాష్ట్రంలో ఎన్ని స్టేడియంలు కట్టిందో చూపించమండి, అంతకుముందు ఏం చేసింది చూపించమని చెప్పండి. మేము క్రీడాకారులకు నగదు ప్రోత్సాహము 2 కోట్ల వరకు పెంచినాం. కామన్వెల్త్లో కానీ ఒలింపిక్లో ఆడినటువంటి వాళ్ళకి అంతకుముందు 20 లక్షలు 30 లక్షలు ఉన్నటువంటి. మీరు ఏ రాష్ట్రంలో నగదు ప్రోత్సహిస్తున్నారు మీరు చెప్పండి, ఎక్కడున్నాయనేటువంటి. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज NTR जयंती के मौके पर टैंक बंड के NTR घाट पर उनके मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर ख़िराज पेश किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की सियासत में कद्दावर लीडर के तौर पर NTR ने अपने अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि NTR एक अजीम शख्स थे जिन्हें तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళు కూడా మరి వారు చేసుకోవడం, ఇప్పటి జనరేషన్ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే ఏంది చెప్పేటువంటి సన్నివేశాలు, లేకపోతే అప్పుడు ఉన్నటువంటి వారి రాజకీయం కానివ్వండి, 2 రోజుల చిత్రాలు కానివ్వండి, ఇప్పటికీ కూడా మీకు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో మరి మకుటం లేని మహారాజుగా ఒక యువ పురుషుడుగా వారు అనేకమైనటువంటి పాత్రలు, అంటే ఒక విలన్ని కూడా హీరో చేసినటువంటి అది ఎవరికి సాధ్యం కాదు. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడి మహాభారతంలో దుర్యోధనుని హీరో చేసినటువంటి మరి అదేవిధంగా రావణాసురుడు. ఇప్పుడు రామాయణం తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు రావణాసురుడు విలన్, బట్ ఆయన కూడా హీరో. మరి వారి కంఠం పర్సనాలిటీ కానివ్వండి, వారికి ఉన్నటువంటి వారికి మాకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం, మేము ఎప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమానులాగా చిన్నప్పటి నుంచి. కాబట్టి ఈరోజు శత జయంతి ఉత్సవాలు కాబట్టి రాష్ట్రమే కాకుండా 2 రాష్ట్రాలే కాకుండా యావత్ దేశం ప్రపంచంలో కూడా మరి ఘనంగా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో SIO जगतियाल की जानिब से दफ्तर जमात इस्लामी जगतियाल नज़द जामा मस्जिद में इतवार 28 मई को सुबह 10 था 2:30 बजे तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए करियर के मौक़े का तारुफ और उन्हें मुख्तलिफ मैदानों में करियर बनाने के लिए माहिरीन की जानिब से रहनुमाई की गई। दफ्तर की पहली मंजिल पर हॉल में करियर गैलरी लगाई गई, जिसमें करियर को कब और कैसे मुंतखब किया जाए और मुख्तलिफ मैदानों में करियर बनाने के लिए क्या कोर्सेस किए जाएं, बिलखुसूस 10वीं और इंटर के बाद क्या किया जाए, दीदे पोस्टरों के जरिए रहनुमाई की गई। बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक सर्विसेज और मेडिसिन के मैदानों में रहनुमाई के लिए माहिरीन ने तुलबा से खिताब किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अब्दुल मोमिन ने, पब्लिक सर्विसेज के लिए अकबरुद्दीन शोएब, पब्लिक सर्विस कोच और तिब में इमरानुद्दीन फारूकी शाहीन कॉलेज निज़ामाबाद ने खिताब किया। एजुकेशन के हर फील्ड से जो है ताल्लुक़ से मवाद जो है इसके अंदर है, तो ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं तमाम पेरेंट्स से, स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। जैसा कि अमीर मकानी इमाम भाई ने फरमाया कि हमारे CCGC एजुकेशन गाइडेंस सेंटर को आज जो है आज की डेट में इंशाल्लाह हम इसको और आगे लेके जाकर जो इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे नीचे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे फील्ड्स है IT सेक्टर में और सिविल सोशल सर्विस, सिविल हेल्थ साइंस की जितने भी फील्ड है यहाँ पर जो है इसका एक फ्लो चार्ट बनाया गया है ताकि बच्चों को एक रोड मैप मिल सके। उस रोड मैप के अंदर इंशाल्लाह एक क्लियर उनके अंदर विजन पैदा हो कि मुझे 10th के बाद क्या करना है, इंटरमीडिएट के बाद मुझे किस सब्जेक्ट में इंशाल्लाह जो है उसको लेना है, उसमें मुझे क्या है ना मेरा स्कोप डेवलप करना है, स्केल अप करना है, मेरे नॉलेज को करना है। तो एक वक्त ऐसा आता है जो 10th होता है, जो टर्निंग पॉइंट होता है हमारे लिए। उसके बाद जो है ना आगे क्या करना है बच्चों को जो है ना आइडिया होता नहीं है। 10th में जो है बेसिक फॉर्मल एजुकेशन सिखाई जाती है, उसके बाद फिर आगे क्या करना है
इसकी तफसीलात इन प्रोग्राम्स के जरिए से हम लोग जो है इंशाअल्लाह उनको बताएंगे ताकि वो आगे चलकर बेहतर फील्ड चूज़ कर सके, फिर उसके बाद जो है इस फील्ड में अपने आप को कामयाब बना सके। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हर बच्चा और हर तालिब इल्म और तालिबात इस दिल्ली में मुनक़दा 16वें बैनुल-अक़वामी तालीमी क़यादत और हुनरमंदी की तरक्की की सरबराही कॉन्फ्रेंस को शंग्रीला होटल दिल्ली में मुनक़्क़द किया गया। बेहतर के मुमताज़ गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज को देही इलाकों में अपनी समाजी खिदमत के लिए सबसे मोतबर अवार्ड मिला है। श्री नानक झीरा फाउंडेशन के सदर डॉक्टर एस बलबीर सिंह और गुरु नानक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नायब डॉक्टर रेशमा कौर को एस्कॉम नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने एजाज़ से नवाजा। खुतबे वरंगल हज़रत अब्दुल नबी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का 139वां उर्स शरीफ बतारीख़ 30 मई संदल 31 मई को मनाया जा रहा है। इसी की सदारत हज़रत उमर अली शाह क़ादरी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली बारगाह हज़रत अब्दुल नबी शाह करेंगे। इस उर्स शरीफ में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से वरंगल वेस्ट रुकन असम्बली डी विनय भास्कर, गवर्नमेंट चीफ व्हिप अजीम तर बल्दिया मेयर जी सुनंदरानी के अलावा मशाक़ीन में सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी, अलमारूफ खुसरू पाशा साहब व दीगर शिरकत करेंगे। उमर अली शाह क़ादरी बारगाह सरकार हज़रत अब्दुल नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा नशीन व मुतवल्ली 5वीं पोस्ट का सिलसिला चल लेते आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का 139 उर्स मनाया जा रहा है। तमाम आशिक़ाने औलिया से गुजारिश है कि इसमें शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें। 139वां उर्स शरीफ खुतबुल अख्ताब खुतब वरंगल सरकार हज़रत अब्दुल नबी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बड़े अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बतारीख़ 29 मई बरोज़ पीर बाद नमाज असर उसूल शरीफ होगा। बाद नमाज मगरिब खीर तकसीम की जाएगी। इंशाअल्लाह 9 बजे महफ़िल ख़त्म क़ादरिया मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह बरोज़ मंगल 30 में बाद नमाज असर गड़ी मछली बाज़ार छिले मुबारक हज़रत अब्दुल नबी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से शाही संदल निकलेगा और शहर गश्त करता हुआ बारगाह को 9 बजे पहुँचेगा। इंशाअल्लाह शब 9 बजे जलसे अज़मत औलिया व फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा, जिसमें हैदराबाद के मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब तशरीफ़ लाएँगे। इंशाअल्लाह 31 में बरोज़ चारशुम्बा महफ़िल समा और चिरागा इंशाअल्लाह 10 बजे शब मनाया जाएगा। उर्स मुबारक हज़रत अब्दुल नबी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हनमकुंडा बतारीख़ 29, 30, 31 में को बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है और इस उर्स मुबारक की ज़ेर सदारत सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हज़रत उमर अली शाह क़ादरी साहब क़िबला फरमाएंगे। इस उर्स मुबारक में मेहमानी ख़ुसूसी के तौर पे सियासी क़ायदीन शहर वरंगल की मेयर श्रीमती गुंडू सुधारानी साहिबा, MLA विनय भास्कर साहब शिरकत फरमाएंगे और उनके साथ साथ जो है सियासी क़ायदीन और यहाँ के माजी कारपोरेटर साहब भी शिरकत फरमाएंगे। इनके अलावा और तमामी सियासी क़ायदीन भी मौजूद रहेंगे। मशाइख़ीन उज़्ज़ाम भी तशरीफ़ लाएंगे। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत खाजीपेट के अफजल बियाबानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के साहिब सज्जादा व मुतवल्ली हज़रत गुलाम अफजल बियाबानी साहब खुसरो पाशा क़िबला भी शिरकत फरमाएंगे। इन्हीं के साथ साथ शहरियान वरंगल के उसके अतराफ़ व अज़ला के मशाइख़ीन उज़्ज़ाम भी तशरीफ़ लाएंगे। मैं तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत इस उर्स मुबारक में शिरकत फरमाएँ। हैदराबाद के पुराने शहर में आतिज़ती का वाक़या पेश आया है। पत्थरगट्टी के करीब SYJ कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से में आग लग गई। शुक्र है कि आग ज़्यादा मुहिम नहीं थी और इसमें किसी किस्म का जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। देर रात लगने वाली इस आग के बारे में कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से में कचरे के ढेर में यह आग लगी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
तेलंगाना की आवाम को अगले 5 दिनों तक मिल सकती है गर्मी से राहत। शहर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान, चलेंगी तेज हवाएं। नए पार्लियामेंट की इफ्तिताह को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की बीजेपी पर तनकीद, कहा बेहतर होता स्पीकर से कराया जाता इनॉग्रेशन। आरजेडी पर कहा उनका कोई स्टैंड नहीं। मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की केसीआर हुकूमत के दरमियान कशीदगी जारी। अब जी किशन रेड्डी ने कहा नीति आयोग के इजलास में केसीआर की अदम शिरकत से रियासत को होगा नुकसान। हरीश राव का कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट में बीआरएस कारकुनों से खिताब, कांग्रेस और बीजेपी के प्रोपेगेंडा का मुकाबला तरक्की के हथियार से करने का दिया मशवरा। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने आदिवासियों के मसाइल को लेकर मोदी सरकार से किया मुतालबा, कहा अगर आदिवासियों से बीजेपी को है मोहब्बत तो तेलंगाना की तर्ज पर उन्हें भी दें 10% रिजर्वेशन। और हुकूमत तेलंगाना का मिशन है कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज को कारपोरेट हॉस्पिटल की तर्ज का बनाया जाए। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया दावा। बीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।